Ama jud ay ingon nila. Dili para sa tanan na paglambo. Kung ikaw talawan, mahadlok. Klaro, dili jud na para sa imo ang success. Unsaon niyo paglihok og pagbuhat sa usa ka butang na gusto nimo kabuoton na ikaw mismo makasulti na mahadlok ka. Mag-una ang imuhang future nga wala pa gay nahitabo. Nag-una-una na ka basig dili ko maka-close deal, basig ma-fail ko. Normal. So dapat karon pa lang imo na lang i-build mo sarili. Dili dapat mag-una ay mong nahuna. Kung ama kay damo galing, tanggalan na imong kahadlok og pagduduha. Kay mao man usa sa mga balakid sa mga butang na gusto mo buhaton. Kana magud sila, wala magud na nag-exist. Ikaw ra man gud nag-build ana nga ma-fail ka or mahadlok ka. So dapat tuloy lang na ang imong ginabuhat. Kay once na mag-success ka, ikaw magyapon makabenepisyo, di ba? Oh. So dapat imong i-practice na kabaliktaran na maging successful ka through action and decision na imong buhaton. So, mo lang na.